کہ اگر اپنے آپ کو آپ اسیس کریں کہ آپ کی باڈی کی جتنی خواہشات ہیں، آپ کا سکسیس کا معیار کہیں اس پر تو نہیں پھنسا ہوا؟ آپ غربت عمارت کے چکر میں تو نہیں ابھی پھنسے ہوئے؟ آپ لوگوں کو بڑا چھوٹا ان کی پاکٹ کی ہیوینس سے تو نہیں ماپ رہے، گھڑی کی ٹائپ سے تو نہیں ماپ رہے، جوتوں کے برانڈ سے تو نہیں ماپ رہے، کپڑوں کی طرف سے تو نہیں ماپ رہے. اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ خواہشات والی زندگی گزار رہے ہیں. اور جو خواہشات والی زندگی ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، وہ جو پورا نہ ہو اس کا نام خواہش ہے. جو پورا نہ ہو تو اطمینان کہاں سے ہوگا؟ جو پورا نہیں ہوگا تو اطمینان کیسے ہوگا؟ Anyone living at the body level is bound to be anxious. He is bound to be depressed. He is bound to be competitive. He is bound to be angry. And he is bound to be trying to just raise his own level after putting the feet on others' neck. تو یہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ یہاں تو نہیں کھڑے ہوئے. اگر آپ کا اختیار کا لمحہ ٹھیک ہے اور آپ کا ویلیو سسٹم کریکٹ ہے اور آپ باڈی لیول پر نہیں ہیں، میٹافوریکلی اس لیول پر بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نزدیک ریلیشنز امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ویلیوز امپورٹنٹ ہوتی ہے، سچائی امپورٹنٹ ہوتی ہے، آنیسٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایتھیکل ریلیشنز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو جو اس لیول پر آنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور تیسرا، اس پر بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. پوائنٹ زیرو، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسپرچولی بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے. یہ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیسیکلی کریٹر آف آرٹ، کریٹرز آف ہیومینٹی، کریٹرز آف چیزیں ہوتی ہیں. آبویسلی یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہیپینس. یو نو when you come into their magnetic field you are automatically changed. سو وہ تو ہمارا ایک خواب ہی ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچنا، لیکن ہمیں اس ایج میں سے نکلنا چاہیے. اگر آپ کو یہ چیز تنگ کر رہی ہے کہ پتہ نہیں جو میں نے کپڑے پہنے ہیں اس کو دوسرے دیکھ کے اوپر کیسے کپڑے لگیں گے، it will bound to give you a frustration, it will give you an anger. Okay, I just finished my talk. ابھی تک میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی ہیں. ایک تو اپنے اختیار کے لمحے کو زیادہ کیجیے. دوسرا میں نے آپ کو کیا بتایا؟ اپنے ویلیو سسٹم کو چینج کیجیے. جس چیز کو آپ دیکھیں کامیابی، میں ڈاکٹر بن گیا تو میں کامیاب، جو ڈاکٹر نہ بنا تو میں خودکشی کر لوں گا. اس کا مطلب دنیا میں جتنے باقی سارے لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں وہ ناکام ہیں؟ بالکل نہیں. تو آپ کا ویلیو سسٹم یہ کیوں بڑا ہوا ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ باعزت ہوتا ہے، جو ڈاکٹر نہیں ہوتا وہ عزت کے قابل نہیں ہوتا؟ تو اپنے ویلیو سسٹم سے اس کو نکالیے. جو فرسٹ آئے گا اس کی بہت عزت ہوگی، جس کی 2 سپریاں لگ گئی وہ جو ہے وہ جہنم کے اسفل السافلین کے اندر ڈالا جائے گا. ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں. But doesn't make him inferior. If someone has a supply, that doesn't make him inferior at all. That doesn't make him inferior at all. If someone has a tough time in the life, that does not make him inferior at all. He had more opportunity to learn the life and to learn more lessons, right? تو ایک تو اختیار، دوسرا ویلیو سسٹم، اور تیسرا میں نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو اسیس کیجئے کہ کہیں آپ دنیا میں تو نہیں پھنسے ہوئے. یہ الگ بات کہ رہتا ہوں اسی دنیا میں، پر مجھے اس کا طلبگار نہ سمجھا جائے. اگر آپ دنیا کے طلبگار بن کر زندگی گزاریں گے آپ کبھی بھی خوش زندگی گزار نہیں کریں گے. دنیا کو تو آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے اچھا اب ان دا اینڈ 2-3 منٹس، یہ تو ساری پوری کہانی ہو گئی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اب ہم اس کو کریکٹ کیسے؟ تو آپ کو اینگل کی ورک شاپس کرائی جائیں گی اور مینٹل اسٹیٹ اس میں ایک آ جائے گا کہ جب غصہ آئے تو پانی پی لیں. اس طرح کی باتیں شارٹ فکسز، دے آر شارٹ فکسز، دے آر امپورٹنٹ. But actually is changing from inside. It is not that کہ جب میں غصہ آئے تو میں غصے کو کیسے کنٹرول کروں. یہ سوال یہ ہے کہ جب مجھے الٹی آئے تو میں کیا کروں. جب الٹی آئے تو Do you think it's a good solution? Solution یہ ہے، نکل آتی تو اچھا تھا. Solution یہ ہے کہ جس ریزن سے آپ کو وامٹنگ ہو رہی ہے وامٹنگ ختم ہو جائے، الٹی آئی نا. تو میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں ان تینوں پر جب آپ عمل کریں گے تو یہ نہیں کہ میں غصے کو کنٹرول کر لیتا ہوں، غصہ ہوگا ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں. اوکے، اس کو کرنے بس آخر میں کیسے کریں؟ سب سے جو پہلا طریقہ ہے جس میں آپ اپنے اختیار کے لمحے کو بڑھا سکتے ہیں، اس کا سائنٹیفک طریقہ ایک ہے جسے کہتے ہیں ریفلیکشن. ریفلیکشن. شیشے میں دیکھنا اپنے آپ کو. آپ روز، ایک حدیث شریف سے بھی اس کا ایک سبق ہوتا ہے، روز رات کو سونے سے پہلے پورے دن کو ریلیو کریں
और उसका एक अगर आप लिखें कहीं तो गिब्स मॉडल, GIBBS, गिब्स मॉडल। तो गिब्स मॉडल आप देखें वो एक थे, उन्होंने एजुकेशनिस्ट थे, तो उन्होंने एक मॉडल दिया है कि इस मॉडल के तहत आप अपने सारे इवेंट को रिफ्लेक्ट करें। उसके 8 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है व्हाट वाज द इवेंट, who else was present other than me, what did I do, what did others do, what were my feelings and what were the feelings of the other. If I have to relive this incident, how will I do it different? इसका नाम रिफ्लेक्शन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जिसका गुज़िश्ता कल आने वाले कल से बेहतर ना हुआ वो हलाक हो गया। Today is 19. If Javed Iqbal is not better on 20th, the Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam said, he is dead. If you are worse than what you were, even if you are static, you are dead. That is, improvement is only possible when you reflect. जब आप रिफ्लेक्ट करें, रोज रात को देखो जो सारा हम जब रात को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, हम ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, मैं इसको और मजीद बुरा कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको थप्पड़ कैसे मार सकता था, मैं कैसे उसको कर रिफ्लेक्ट करना है कि मैं कैसे टॉलरेंट हो सकता था। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये था इख्तियार को बढ़ाने का ये तरीका है। तीसरा ये है कि अपने वैल्यू सिस्टम और बॉडी लेवल से ऊपर जाने का क्या तरीका है। उसका तरीका बिल्कुल आसान है। उस तरीके के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। There was a king, his name was Caesar. तो सीजर जब बादशाह बना यूरोप का, तो उसने अपने लोगों से कहा कि प्लीज गाइड मी, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ, मैं एंगर बहुत होती है, मुझे ये थॉट्स आती हैं। तो उसके मेंटोर ने उसको ये कहा कि तुम 2 गुलाम रखो जो तुम्हारे पीछे खड़े हो और तुम्हें याद दिलाते रहे एक फिक्रा, और उसको तुम गौर से सुन के उसको यकीन करते रहो। और वो फिक्रा ये है, सीजर यू आर मॉर्टल, यू आर मॉर्टल, तुम फानी हो, तुमने मर जाना है। तो इस सारे चुंगल से निकलने का तरीका यह है कि रोजाना पीछे 2 बंदे रखने अपने ख्याल में, तो रोज आपके कान में कहते हैं भाईजान आपने मर जाना है। और मैं आपको ये खबर शेयर कर रहा हूं आपके साथ, हो सकता है आपको पहले ना पता हो कि आपने और मैंने मर जाना है। और जितना मर्जी आप जोर लगा ले, आपने और मैंने मर जाना। और जब हम मर जाएंगे ये और उसके लिए टाइम का कोई पता नहीं है, तो किसी भी वक्त वो बेल बज सकती है और आपको उस बेल बजने पर इस पिंजरा छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अगर आप सोचो, अगर मुझे इस बात का यकीन आ जाए मैंने मर जाना है परसों, तो मैं आपके साथ बदतमीजी कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मुझे गुस्सा आ सकता है, मुझे एंगर आ सकती है, मैं आपके पैसे दबा सकता हूँ, मैं 2 और कारें खरीदने के बारे में सोच सकता हूँ, मैं अपनी जमीन की रकबा बढ़ाने के बारे में सोच सकता हूँ। अगर मुझे पता लगे कि 22 अप्रैल को मैंने ना 5:37 पर मर जाना है, तो आपके ख्याल में हो सकता है मैं 5:37 पर मर भी जाऊँ, और ये भी हो सकता है कि 5:37 पर मैं ना मरूँ, इट इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन फर्ज करें अगर मैं 5:37 पे 22 तारीख को ना भी मरूँ, तो आखिर कभी तो मैं मरूंगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कब मरूंगा, आखिर मैं मरूंगा। तो अपने आप को अपनी मॉर्टेलिटी का यकीन दिलाना आपको उस तमाम एंगर से, तमाम फ्रस्ट्रेशन से, तमाम एंजाइटी में से बाहर निकालेगा। The key to have a very vibrant, healthy, perfect life is awareness of your death. Although it looks paradox, but this is true. The moment you realize that I am mortal, then whole life expresses itself with all its vibrant energy. Just tell yourself, I am mortal. I'm not going to stay over here forever. And when you have got a complete realization of this fact, it is not a theory, it's a fact. When you have a complete realization of this fact, you will be anger free, you will be anxiety free, you have only generate a passionate attitude and care. So if we practice these 2 things, we can reverse this habit of us back towards normality. But God forbid, if we have developed a personality, then it is very difficult. And I was of that opinion that if someone has got a developed personality, for them
there is an institution for punishments. And these are the people जिनको सलाहें दी जाती हैं because they are not curable. But one saint, Maulana Room, has said one word. And he said that that is a power. If you use that power, even personality can change. And how many of you want to get that power? Which can change the personality, not of you, but of everyone. And according to Maulana Room, the power is called unconditional love. Unconditional love. I love you because I love you. No other reason. Not that you are a good boy, not that you secured 90% marks, not that you are very handsome, not that you are very rich. I love you because I love you. And this love is not because of you, it is because of me. It is my character. So it is not loving someone, it is to be loved. That is the whole philosophy of Maulana Room. That if you generate an unconditional love in your surroundings, where you love all good people and you equally love all bad people. But actually you love bad people more than the good people. Because good people already have, they actually don't require it. If you have got two of your siblings, one has got beautiful legs and other one has got polio. Which one requires crutches? Which one? Only one. Will you give it to the one who has got good legs? No. So if you think जो मैं बुराई नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये मेरा इसके साथ में बुरे लोगों के साथ ही जिंदगी गुजार सकता, हाँ जो अच्छे लोग हैं वो मेरे दोस्त हैं, ये आपका क्या कमाल अभी? अच्छे लोग तो अपने अच्छाई की वजह से आपके दोस्त हैं, आपका क्या कमाल हुआ? आपका कमाल तो ये था कि जो बेचारा पोलियो वाला चल नहीं सकता था, उसको आपने क्रचेस दी. A person who is already always abusive, a person who is already angry, a person who always rough with you, that is the person who requires your love. Right? So that is what is the philosophy of Maulana Room, that unconditional love without any reasons can change the person. And I have got personal experiences of it. So this is why I can say with a lot of affirmation that we must take the hatred from our system. ये बहुत बुरा, ये ठीक नहीं, इसके नजरियात बड़े खराब, इसके ख्यालात बड़े खराब, इसकी आदतें बड़ी बुरी हैं. Let who knows अल्लाह के नज़दीक उसका क्या पता? आप कौन होते हैं जज करने वाले? Who are you to decide who is good, who is bad? Who are you? Who are you to decide? मैं आखिर में आपको एक वाक़या सुनाता हूँ. एक खातून थी जिसको ज़ना के केस के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से संसार करने का हुक्म दिया था. जब उनको ले जाने लगा तो एक सहाबी ने उन पर कोई फिक्रा कसा कि ये जा रही है गुनाहगार और समथिंग. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट एंग्री. उन्होंने कहा ये इतनी पाक है कि इसके खून का एक कतरा अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो वो कतरा इतना पावरफुल है कि तुम्हें जहन्नुम की आग से बचा लेगा. बिकॉज ये अपने जुर्म की सजा पाकर इस दुनिया से पाक होकर जा रही है. और हम लेबल करते फिर रहे सबको जनाब गुनाहगार और किसी को काफिर और किसी को पता नहीं क्या और किसी को पता नहीं क्या और किसी को बुरा. Who are we to label people? अल्लाह की मखलूक हमसे सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करती है, दैट इज अनकंडीशनल. अब मुझे बताओ, आपने कहा था सुइसाइडल पे बात करना. Someone has got an unconditional love. Do you think he ever think about suicide? Do you think it will matter to him कि मेरी सब्जी आ गई थी? Do you think इसको ये मैटर करेगा कि मेरी लड़ाई हो गई थी किसी के साथ या फलां ने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया? And I can assure you that loving unconditional love is not related to the other person. It is your character. When you develop an unconditional love, you actually love this as well. You love this. You love this. You love him. You love this. You know why? Because you love yourself. If we are not capable of generating love, it means only one thing: we hate ourselves. So my last request will be that please stop hating yourself.
start loving. Thank you.